जामुरिया के श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत 4 नंबर इलाके में गुरुवार सुबह एक सड़ा गला हुआ शव बरामद किया गया, जिसके कारण पूरे इलाके में हलचल मच गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। जामुरिया के श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत 4 नंबर इलाके में गुरुवार सुबह एक व्यक्ति का सड़ा गला हुआ शव बरामद किया गया, जिसके वजह से इलाके में हलचल सी मच गई। स्थानीय इलाके के लोगों ने शव को देखकर इसकी सूचना जामुरिया पुलिस को दी, जिसके बाद जामुरिया थाना अंतर्गत श्रीपुर फाड़ी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लोग इस व्यक्ति को नहीं पहचानते कि वो कौन है एवं कहां से आया और उसका शव इस स्थान पर कैसे आया। स्थानीय लोगों ने अनुमान लगाते हुए संभवतः इस इलाके में एक पागल व्यक्ति काफी दिनों से घूम रहा था, जिसका पहनावा उस शव से काफी मिलता जुलता था। शारीरिक अस्वस्थता के कारण ही उसकी ऐसा अनुमान स्थानीय लोगों ने लगाया। वहीं दूसरी ओर पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। सकाल बेलाয় एक्चुअली আমাদের গ্রামবাসীরা এই 4 নম্বর চোর ভক্সকায় এসে পরে দেখে যে একটা পচা দেহ এখানে রয়েছে। এবার সেটা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সেই খবরটা আমাদের জামুরিয়া থানার অন্তর্গত জানানো হয়। সেইখান থেকে উদ্ধার কর্মীরা এবং পুলিশ কর্মীরা এসে সেই দেহটাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এবারে তদন্ত হবে, জানা যাবে ব্যাপারটা কি আছে না। কি মনে হচ্ছে কার দেহ হতে পারে, কি মনে করছেন আপনারা? দেখুন এবারে সেটা তো আমরা কি না, প্রাথমিকভাবে তো দেখলেন আপনারা? হ্যাঁ, প্রাথমিকভাবে যেটা দেখলাম দেহটাকে তো দেখে কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না, পুরো একদম গলে গেছে। এবার আলটিমেট যখনই চেক হবে সেটা, আর পুলিশ আছে তার জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনী খুব স্ট্রং। এই ব্যক্তিকে কি আগে দেখা গেছিল? যে দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে ওর যে ফেসটা, সে ফেসটা বুঝতে পারা যায়নি। এবারে এরকম তো মনে করুন হাড় দেখে, হাড় কঙ্কাল দেখে বুঝতে পারা যায় না যে কে বটে না বটে। হ্যাঁ, তবে আমাদের পুলিশ কর্মীরা খুবই স্ট্রং, তারা আশা করি এটাকে তদন্ত করে বের করবে। আপনার নামটা? আমার নাম হচ্ছে সমিত। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PV न्यूज।